আমরা যাচ্ছি নন্দগাঁয়। বর্ষনা থেকে আমরা চলে যাচ্ছি বিশ্ববানুর বাড়ি থেকে নন্দগাঁয়। আপনারা দেখতে থাকুন কি দেখাতে চলেছি, আপনারা শুধু দেখতেই থাকুন, খুব মজা, ওখানে দেখতেই পারবেন আপনারা। নন্দগাঁয় চলে এসেছি। গোপাল নামতো, তখন মা যশোদা তাকে ধরে নিয়েছে, বেঁধে রেখেছে, কত কিছু করেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। অসাধারণ অসাধারণ, হ্যাঁ, কি না কষ্ট করেছে। এই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে কতবার নেমে এসছে, আর কতবার মাও নেমে নেমে এসে তাকে ধরে ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের এক মাতাজি এই যে উঠতে পারছে না এখনো, তার খুব কষ্ট হচ্ছে। হরি বল, পা পড়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এতই গরম, সিঁড়িতে পা রাখা যাচ্ছে না। মাতাজি এসছে, এখানটা একটু ঠান্ডা আছে। এগুলো কাঠের বউ না, মাটি না না, দেখতেই পাচ্ছেন গোপাল আমার কোলে উঠেছে। হ্যাঁ, গোপালের একটা স্টল দেখলাম, কত সুন্দর গোপাল সব বসে আছে আমাদের দিক তাকিয়ে। দেখো, দেখতেই থাকো, তো রাজার বাড়িতেই উঠছি, আপনারা দেখতে থাকুন। আপনারা ভিতরটাও দেখতে পাবেন এই মুহূর্তে, এক্ষুনি। হ্যাঁ, এক্ষুনি তো দেখতে পারবে। অনেক আপনাদের রেখেছি, এইবারই দেখতে পাবেন। একটু সাবধান এবং হুঁশিয়ার, মোবাইল হুঁশিয়ার, মোবাইল হুঁশিয়ার। দেখতে থাকুন। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ক্যামেরাম্যান হচ্ছে। লাগানি তো মাতাজি। হ্যাঁ, দেখুন এবার পুরোপুরি নন্দ রাজার বাড়ি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। রাধে রাধে, 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 श्याम कोट में, राधे राधे, श्याम कोट में, राधे राधे, छोड़ के गुरु, राधे राधे, संबित गुरु, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, 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 संबित गुरु, राधे राधे, छोड़ के गुरु, राधे राधे, संबित गुरु, राधे राधे, हर तारीख में, राधे राधे, हर तारीख में, राधे राधे, मोर तुझी पे, राधे राधे, मोर तुझी पे, राधे राधे, केवल वन में, राधे राधे, केवल वन में, राधे राधे, मोर का तेरी, राधे राधे, मोर का तेरी, राधे राधे, चोर बोले, राधे राधे, संबित बोले, राधे राधे, राधे राधे, राधे
राधे राधे जोर से बोलो तुम मिल बोलो ताली बजाएंगे ताली बजाएंगे जोर से बोलो तुम मिल बोलो राधे 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 और एक बार एक्टिविटी जोर से बोलो बाप से हरी नवाज की कन्हैया लाल की गुरु महाराज की राधे राधे सम्मिल बोलो राधे 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 जोर से बोलो जय राधे सम्मिल बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे नंदिगाओं में राधे राधे नंदिगाओं में राधे राधे दूर कदम पे राधे राधे दूर कदम पे राधे राधे आस कोट पे राधे राधे आस कोट पे राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे सम्मिल बोलो राधे 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 ताली बजाएंगे ताली बजाएंगे ताली बजाएंगे मुझा उठाएंगे मुझा सम्मिल बोलो राधे 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 जोर से बोलो सम्मिल बोलो राधे 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 जोर से बोलो सम्मिल बोलो गोवर्धन में गोवर्धन में राधा गोद में राधा गोद में श्याम गोद में जोर से बोलो सम्मिल बोलो राधे 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 आदि भोला पाल की आदि भोला पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे सम्मिल बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे आप लोग जानिए मैंने तो नहीं जाने दिया ठीक आपको बोलो राधा रानी की जय बाकी रानी लाल की जय जल्दी तो रहिए ना ये राय के नजर में इसके बाद 2 घंटे रात खुलेगा नजर विजय
জয় শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুরা, আমরা দর্শন করলাম বৃন্দাবনের নন্দগাঁও। আর এখনো যারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন, নিয়মিত ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। জয় শ্রীকৃষ্ণ।